Dalay ko ng Dios mayong adlaw natong tanan makaigsunan, labihan ka init ang panahon. O may oyon pud siya sa kapanahunan sa gitawag Semana Santa. Well, quick message lang alang kanimo, alang natong tanan. Dagaan natog dako kayong pagtagad kining commemoration sa gitawag og Holy Week. Makaigsunan bot kumatag nimong mensahe, ang pinaka-importanteng mensahe sa Holy Week. Ang Holy Week makaigsunan dili lang tungod kay maghimo po tag sakripisyo, doon ay mga tao magpalangsang po, magpenitensya o magsakripisyo sila tungod og alang siguro kay ipakita nila sa Ginoo nga nagsakripisyo po sila. Pero makaigsunan ako mingon nimo, ang sakripisyo humana. Wala na gikinanglan lain pa nga sakripisyo para sa Dios nga din aron nga ikaw mapasaylo or mahinluan ka. Makaigsunan si Kristo mo'y nagsakripisyo aron kita mapasaylo o mahinluan kita. Ang yang sakripisyo makaigsunan maotoy ultimate nga sacrificial offering, maotoy paghalad makaigsunan, og ang iyang dugo maotoy ultimate nga atonement, pagpapa sa sala sa tanan mga tao, sa tanan nga mutuo kaniya, sa tanan nga muila kang Kristo, nga pinaagi kang Kristo na pasaylo ta og nagrasyahan ta og makabaton ta sa maong paglaom nga maong saad sa Dios nga maong kinabuhing walay katapusan. Ang Bible nagsulti nga ang mutuo kanya di malaglag apan may kinabuhing walay katapusan. Igsoon humanang sakripisyo ang imong buhaton karon, mudawat ka ni Kristo, maghinulsol ka sa imong makapakyasan og mo decide ka nga mga lagad sa Ginoo og mutalikod sa sala. Kana lang makaigsunan ako mensahe lang kanimo. Salamat sa iyong pagpaminaw. Dalay ko ng Dios ug mayong adlaw kanatong tanan. Bye-bye.